Kana di ko nung musmile ka, ang makgasto ni mo 14 muscles ra. Pero ayaw po gasmile og ikaw ra usa. Kana gupong naay. Og ikaw ra usa mo kinahanglan natin psychiatrist na. Kana bitaw magsige kuno tag mugot, magsige ta og kanang nay kasuko. 72 ka muscles kuno magasto nimo. Nya, og musmile ka 14 only. So less stressful ang musmile ka. Ang importante po na sa pare. Day pare bitaw nga gisapot kay gipukaw kay gipahilog og masakiton. Gisapot ag pare bunda kag tel, lakaw dito sa hospital room 104. Pag ato dito ablig pare butang og anang nay oil sa hilog, ana. Pax. Pag humani sa butang og oil sa kuan, buna or agtang sa masakiton kay mura maghingkirig ag pasyente. Kirig murag galisor o ginhawa. Di, kulbaan nagpare. Nangayo ag pasyente o papel o bulpen. Nakaingon nagpare o magamag last will. Kaya murag magpadung na mamatay. Ikitagaan niya ag papel o bulpen. Pagkatataw din, tikig. Patay. Pagkaugma ang pare, po'y gamisa paglubong. Sa iyang wali, nakainunom siya nga, nahatag pa man sa pasyente ag papel. Nakainom siya nga, gasuwat o last will. Di iyang gibasa during the homily sa funeral mass a day after. Yung kinira bang namatay, ako'y gahilog ani gahapon, gabili ni last will. Akong basahon, aron po ta makahinumdum niya. Pagbasa ingon man nagsuwat sa di na kayo maklaro ingon nagsuwat sa pasyente, Father, gitumba nimo ang hose akong oxygen, di ko kaginhawa. Maudeng namatay. Pastila. So, okay, no? Ikalima katapusan sa number 2. People are not loving and loyal all the time. Dili tanang tao mahigugmaon og matinud-anon kanimo sa tanang higayon. Ingon si Mother Teresa, some people come in our life as blessings, some people come in our life as lessons. Tanawan ninyong tapat, blessing na lesson. Kanang di mo ilis og utang, blessing na lesson. Kanang di mo tunong sa isang obligasyon, nga sige palibre sa kyanan, di mo hatag pang gasolina, blessing na lesson. Peace. Ingon niya na. Okay. In marriage, next slide please. In marriage, you cannot find a perfect husband. You cannot find a perfect wife. But if you will keep believing in each other, there will be plenty of perfect moments in your marriage.